Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Reng kwento at issue, karing kaya katabong barangay, kaya kata na lang pisabyan, ing kaya beyo, kimpa magmasusi karing istoryang kapampangan. Ako po'y Paulo Marcelo, malaos ko po king One Barangay. At welcome po, karing kaya katabong nanalbe, karing kaya katabong kabalen, kabarangay. Apin po ini, ing piyaka mo munang episode ning One Barangay, kaya bing kaya kayong talasuyo. Ako po, Paulo Marcelo. At layon tamo po pakisabihan, dareng pamuntok dareng miyaya luwang barangay kaya king kaya katamong probinsya. At masaya ako po ay introduce ing kaya katamong piyaka mo munang guest, king kaya katamong piyaka mo munang episode, ing kapitana po ning Barangay de la Paz Norte, kaya ning Ciudad San Fernando, Captain Jimenez Samya. Good afternoon, good day po, Kap. Yes, Sir Pao. Good day kaya ka. Karing sablang manalbegeng kaya kayong programa. Maya pa agad panapon. Po, kumusta ako po, Kap? O ini Sir, mayap naman. King lugod ni Kembabo. Makanyan mo rin aldoldo. Yung kaya katang responsibilidad kaya may kalabas sa pilan-bulan tungkol kaya pandemya, Sir. Itapin po yung muna ako sa Buringgotang, ing nanuya ba, ing salukuyang status ning kaya katamang barangay king de la Paz Norte? So far sa ring barangay tamo, makategorize sa karetang middle barangay, retang kasantingan na populasyon. Regarding naman kay may sabing pandemya o king laban tamo king COVID-19, maswelo ko bilang kapitan din kaya katang kayabe manungkulan ring appointees tamo makatutok la kaya pamagpatupad ng programa advisory ning kaya katang national po kening local. Speaking of that po, Nekap, balikan ta pa, malyari yung ikwento nung makananing meging reaksyon da rin kaya katamong kabarangay o ning mismong de la Paz Norte, anyang mo munang mamakbunging COVID-19 pin at mag-umpisa ining pamag-quarantine tamo po. Awa sir. Tampul meron tayong dandaman nitang ausandang community quarantine o ECQ. Bilang kapitan, medyo dakal mo rin adjustment sir. Not until such time na may conduct keng meeting with the DILG, yung kaya katamong city mayor, ang po pa rin liga. So, nung ko rin napisabyan, retang kailangan tamong tokyan, karetang ausandang health and safety protocols, kareng bawat barangay. Metong nareta, sir, detang kaya katamong ausandang barangay control point. Ang po pa rin monitoring na rin kaya katamong frontliners tungkol ka rin laban tamo kay COVID-19, sir. Oo. Sir, atin niya bang guidelines sa patupad Barangay de la Paz Norte? Bukod karetang guidelines king Ciudad San Fernando, ang po yung guidelines ning Pampanga? So far, sir, kayong level tamo, sabi ko pin ka rin kaya katamong manungkulan, since at tamo kang pandemya, ita na kailangan na mag-set pa mong laging meeting nung pwede aldoldo, tamo barangay, pisabyan tamo ang itang dapat gawan. So niyang ECQ medyo masakit, more on kentamong relief operations, pamagbante ka rin kabaryo. Pero ngayon nga tsuta na keng GCQ, niyang pulmero sir, medyo isipan min palako dala rin border control point. Medyo mesa yung bagya, niya kami one day mo binalik nila, magumpisang isik yung ganyan yung panahon nini, at sula rin kaya katang border control. Ngayon since na pegaralan mi ing pandemya ngayon ni mo concerning keng governance, we talk about the whole barangay, the whole city and province and the whole country na sir. So everything must be involved. So yung minu namin gawa sir, tinapin na rin sectors tamo, dening kaya katamong negosyante na mag-observe lang health and safety protocols, makanyan mo naman ka rin mga lating negosyo, lalong-lalo na sir, din kaya katamong kay, magpaupa kening lugar. Miniting mila naman, no, hanggat malyari, ala pa mong tatanggap bisita manibat kay ngaliwang probinsya. Lalong-lalo na,
Makanyan mo naman, kareng kabaryo tamo, during pagatin lang okasyon, hanggat malyari, ala pa mong pupunta kang kikatang barangay. Since virus, ing makayaway yan through transmission, sir, nya masakit hanggat malyari. Tamo magpalubtaong, ala naman sadyang, importanteng gawan kang kikatang barangay, sir. Speaking of that po, kumusta naman yung pamakisan metong o pamanukida rin kaya katamong kabarangay ka rin yung guidelines sa Sinet tamo? So far, sir, deng aliwa, kaya kala 19 dyan da naman yung pamagpatupad tamo. Mumunan dili, tambing kaming mag-set measure, sir, detang preventions, ne? Kalupa na itang potang ating makalusot kareng border control points, mismong ding residente tamo ilang mag-report kaya katamo. So through social media, maragulya naman nasa up kaya katamo, king baryo, kaya ba't itang regular announcements kareng pamagpatupad king dapat tamong obran king barangay, obserban at tukyan. Ang po pa itang yung importante, sir, itang empowerment ka rin kaya katamong frontliner. Suling istong din ilang medyo may ginaloban po pang may kulang training, sir. Malaut magka-problema ya talaging barangay when it comes kay COVID, sir. Sir, when we say frontliners, magobra lagi ni taga De La Paz la naman o iba laking syudad at magdestino la kumbaga kini kaya katamong barangay. Yes, sir. Ring frontliners masabi, sir, king kaya barangay, king level tamo, apin din, kaya kalan din kaya katang Bantay Bayan, din kaya katang BHWs, detang BBIs tamo kaya katang Barangay Health and Emergency Response Team. At atin mo naman sa representative from the PNP na papasyalan da katamo from time to time para i-monitor din mo rin yung implementation na ni kaya katamong MGCQ, sir. Alata ng mga rarakap, data nga mga siya sa buntok. Yung totoo na, sir, yung talagang laban tamo kay COVID-19, kailangan na collaborative effort ya. Each and every one natin tamong responsibility. Lalo na kami bilang kapitan, nung tamo mag-implement karetang pagawa na ng kikatang gobyerno, mas maragol tamo maging problema kaya daratang panahon na niya. Kami, sir, kayong barangay mi aras karetang mga dakap, pating king adakap siguro mga paringa lang face mask, mga 4 hanggang 5. At the same time, sir, detang magwakasyon minsan ang popareta susugal, sir. Reta rin bawal, sir. Apin deta rin kaya katang petupad kaya katang barangay. Sir, just to clarify, ala pang kaso na, pamika kaso king De La Paz Norte. Yes, sir, alata pang kaso. Maswelo tamo, din kaya katamo nga appointees, especially din kaya katang Chief PNP na. I mean, Chief Bantay Bayan tamo, oning dati yung pulis, Barakalya Asaup, karas keng pamag-maintain keng peace and order, keng disiplina. Kaya ba't yung kaya katamong midwife, bilang head na yung kaya katang keng health, metong yan naman na multi-awarded yan naman na even king national as a most outstanding midwife. So maragula bagay rin kaya katang magobra kayong barangay takalaing tinjan para patupad na rin buri ng malyari ni kaya katang gobyerno, sir. Magaling la pala rin kaya katamo mismo retang kumbaga rin tsuking kahit tamo na rin even the personnel tamo mismo ilang kakita mo talaga lalaban. Tan Chief Bantay Bayan po yan po itang kahit tamo. Sir, atin bang lalo na tsuta na ngayon eta na ECQ, kumbaga MGCQ tana. Ating maragol niya ba yung pamanalawa, pero abang gitsupin nandin, datang checkpoint sa tsula po. Itang nanong pamanalawa from ECQ to MGCQ? Ala na bang liquor ban? Ala na bang curfew? Makanyan? Kitang ECQ, sir, medyo dakal na din taong masyado nga intindihan ng buri ng malyari ng gobyerno. Siyempre medyo making strict to tamo, kaya makanina kasanting studying kaya katang barangay. Ngayon naman na GCQ, sir, or MGCQ, lagi kaming mag-remind through Facebook, through house to house announcements na, sir, meetings,
na ing MGCQ mas dapat mas magdoble ingat tuling lalo nang yun darakal na rin cases sa emo kening San Fernando pati keng Manila at miyayaliwang lugar. Opo. So the more na dakal na rin lulwal, mas dakaling risk. Kaya lagi min panabiling ka rin kabaryo na hanggat malyarin ng alimo rin importante, nalapa mo lulwal, kaya pa may bale-bale sa. Sir, naman king kain pero knock on wood, nung biglang may ka makaninipin, may kakaso ng COVID, makaredy tamo ba? Atin tamo bang makaset na program nung biglang may kakasong makaniniking kaya katang barangay? Yes sir, masanting itang akutang mo sir, sa ngeni, nire-require na katamo ng DILG, kitang pa magpatupad kitang sariling isolation keng barangay. And right now, ating kami rin meeting keng city government na magsik kaming assistance, budget mo rin para kumpleto mo itang facility nga ita. Retang kitang isolation facility from barangay sir, apin mo detang manibatan keng alawang probinsya at abroad na negative pero kailangan da pa rin mag-quarantine. Detang naman manibatan kitang high risk ka manwandang lugar o bansa, automatic sir kaya talang isolation tamo keng San Isidro. So ita kasi kaya katamong isolation facility ngayon sir according kaya katang konduktora rin medyo kakap mo niya mo rin. So makanyanda lang pasamas nandiyan ang kaya katamong isolation kaya katamong bawat barangay. Okay na pong kanyaman, hindi katamang kwentuhan with Kapitan Ten Samya. Pero magbalik tamo po, kaya mo, King One Barangay. Gusto kong tinapay, ate, kuya. Hey, Faith, why'd you leave us? Anong ginagawa mo? Merienda. Come on, let's eat. This is so good. Siyempre, that's Pani Carlo. I-share mo! Walang time out sa sharing. Be a blessing. Pani Carlo. Available in all leading supermarkets and your soaking tindahan. Pani Carlo, i-share mo. Okay, magbalik tamo po kaya ning katamong second gap, ning katamong programang One Barangay, kaya ning One Media TV 44 Pampanga. Pasibayo kayabe tayo po bilang guest, ting Kapitan ning De La Paz Norte, King Ciudad San Fernando, Captain Jimenez Samya. Hello, Kap. Kumusta? Pasibay sa Opo. chuta na naman. Sir, tuloy kayo itang kutangunan din, banggit mo pin itang manibat yung aliwang bansa. Atin bang makaninig, iba't yung OFWs aminuli king Barangay De La Paz Norte? Yes sir, yung kaya katamong provincial government atin yung programa retang balik probinsya pero makanyan din taliwang yan nadadalan karela mag-quarantine na Manila tapos makipag-coordinate lang yung barangay so i-refer ko lang yung kaya katamong rural health midwife so
Ketang may nga labas pa noon, sir, yung milyari kaya kami, ating time na minsan padakit la kaya kami detang mismong menibat kayang abroad, ating time naman mumulila. So yung gagawan mi before, re-refer mi lang tambing kayang City Health Office data nung kailangan niya bang mag-home quarantine, kailangan niya bang dumalan kayang isolation facility ng barangay o dumalan niya kayang isolation facility na ng city, sir. So normally detang atin naman retang negative kayang result kayang swab test, sir, i-check na lang ng midwife tamo nung atin lang sariling room, atin lang sariling banyo, kaya ba't i-discuss itang health and safety protocol na ding pamilya dapat elabitasang lalapit makisabi. So ita sa ring gagawan mi, pagatin naman available facility keng Karela, pwede niyang mag-home quarantine karin niya. So reta naman aliwang from abroad na atin lamo rin na negative lamo rin. Anyang time na alapang masyadong sasapakit ang kikatang isolation, karin na laman ina-accommodate ni kikatang city government, sir, King San Isidro Isolation Facility. Yes. Sir, atin niya bang capability ang mag-test yung kikatamong barangay? So far naman, sir, through retang kikatamong meetings, retang protocols, the same time yung ring midwife tamo, kalupan na itang abanggit ko nandin, pag din kikatamong manibat ng alawang probinsya o abroad, alalo kitang high risk at negative la, atin na laman na trainings din kikatamong BHWs na mag-handle. At the same time, kailangan niya naman yung presence na rin kaya katamong bantay bayan, kaya pa magbantepin, sir. Pot sakali, syempre, tayo iwasan, karing tao, pot bigla lang lumwal kayong isolation facility, makanta, tintamo rin bantay bayan na maka-assist karela. Kat balota naman ng De La Paz Norte, metong yakaring peka malawak, peka maragul at peka populado. Ne? So, buri ng sabyan niti, yung ekonomiya tamo maragulyaw laga, lalo na karing memalen kani. Balota mo, atin tamo nga metong maragula business mo rin itang Pampangas Best, tapos atin mo rin pisamban itang His Life City Church. Makanano tala pong check detang lulub king barangay tamo para simba or para magobra, na naman talaga taga Kenny po. Yes, Sir Paolo, thank you. Anyan time na ECQ, sir, asin talagang alang obra kanita, ala din mag-charge. So, eventually, yung chuta na keng GCQ to MGCQ, atinta na totok yan na guidelines mo rin, sir. So, yung Pampangas Best naman, sir, yung kumpanya ta ni Liban kitang tutukiya karetang policy ng kikatang gobyerno, din kayang magobra, sir, atin na sariling service mo naman. From potang magobra la, sir, ang kakitang muli la, sir, atad dala. Din kaya katamo naman charge, sir, so far, more on kita lang ausandang online. Karin na naman, sir, alam mo naman na gathering magaganap yung kikatang barangay. Pero sa ngayon, sir, since na at least mapilan siguro 10 persons makanyan, pwede na mag-gather para kitang pamanyin ba, sir. Okay. So kanita talagang misaran, sir. Pating obram po itang yes, sir. Magsimbati. Yes, sir. Deta naman kay, sir. Siyempre, aliwa mo retang adwang areta rin kay. Atin mo naman detang mismong kabarangay tamo na ating malating tindahan, mag-barbecue. Deta, kumusta na lang po? Makabuklat ng pasibayo, mag-operate na lang. Sa ngayon, sir, yan yung MGCQ, masanting tang balita, siguro din kabaryo tamo, may kasaup karelatang, may kapanigaral da. Kung nuwa rin ngayon, sir, may rakala naman detang kikatang magtinda, like detang inasal, may ayaliwang pamangan, sir. At the same time, Liban Karela, sir, kailay ni may uso ka rin barangay itang online business. So, magluto lang merienda. Kaya ba't, sir, dadaki da naman ka rin. Yes, sir. So, ngayon naman MGCQ, matula kami king barangay tamo na makapag-obrano rin tao, makapagnegosyo la. Kaya lang, lagi may panabilan itang kaingatan, sir, uling kalupa darugo ding aliwang barangay na may
may ating mig positive COVID na. Pag kasi mig positive yung barangay mo, posibleng ma-lockdown yung metong apurok o ring buong baryo, nung ka rin masacrificing obra ang buong negosyo, sir. Opo. Anya dobling kaingatan ng panemi sa sabihan ka rin kabaryo tamo kahit pa ulit-ulit. Lagi mi lang re-remind, sir. Totoo po ito. O dito naman pong balota naman ito pong uling malawak yan ating mag-wheeler, mag-tricycle, mag-operate na pong pasibayo dito. Yes, sir. Ren kaya katamong mag-tricycle ngayon so since makasarala rin ang dalan tamo, atil namong pick and drop, sir. At the same time din mo naman na mag-wheeler, makanyan mo naman. At may kaka-regular disinfection mo naman karela every week para din kaya katamong pasahero. Ela naman po migagana ka kayong karelang pamanya kaya kaya katang mamasado. Sir, balota mo rin natin tamong pampublikong eskwela, kaya katamong barangay, at sasabihan na ng national government tamo, balaw sing pamamuklat ng klase nganing August. Atin tamo bang takbang or gagawan ngayon bang retang mag-aral tamo kining Dalapas Norte, asiguradong mituloy ang karelang pamag-aral? So far, sir, ngayon baluta naman na medyo maragul yung pisabyan ng tungkol keng edukasyon ngayon, maragul na adjustments, maragul na gastos. As of now, base keng kakatamong kagawad na in charge keng education, masalesya naman ng kaya na ning kakatang eskwela ngayon, kareng enrollees tamo. But then, tamo pa rin naiwasan ditang aliwang query da rin pengari, kareng barangay. But still, siguro, mga 70 to 80% at possibly di nga makapag-aral naman. Siguro, by this time, kitang pwede through onlines na, talawang medias or possibly eventually, sir, itang baka mika face-to-face din siguro by next year, makandan. Na aita, ela makanyang karakaldeng estudyanteng lulub. Yes, sir. Okay. Last na mo pong katang, paibat ka na ako, sir. Balo tamo, makanta ka saguli, banggit chuping ganito, itang ayuda para karing memalen, medyo menyarala ring tindahan, deng obra, tinok ng kanita. Kumusta po? Ing tinggap ng ayuda ning barangay para ibiya ka rin kaya katamong kabarangay, iba't king syudad, iba't king probinsya, may katanggap ta naman po at masalese naman pong abiya ka rin. Yes, sir. King barangay level, sir, kaya tampol merong may declaring ECQ, may kapag relief operation tamo coming from calamity fund, coming from retang rini-align mi sir budget kaya 20%. At the same time, yung city government, sir, may naman assistance karing barangay tamo. Ang poparetang financial aid, sir, alos sa rini-align nila naman, sir. More on ken lang relief operations, karing food and allowances na rin kaya katang frontliner, sir. So far naman, keng ayuda, sir, pasalamat kami naman maragol ka rin kaya katamong negosyante, kaya katang barangay. Dakal po sinaw, mumunan dili po yung kaya katamong Pampangas Best, mamaya pong abyas, products, in East Life City Church. Makatadwaya po mig-relief, karing kaya katang kabaryo. Separate po kaya tang bibiyan ng barangay, separate po yung bibiyan ng city, ang po pa yung provincial government. Yung provincial government, sir, may siguro makatadwaya naman memya pulmero itang abyas ng kadwa manok pampong abyas city government, sir, may kapamiyang relief, may kapamiya mo naman assistance ka rin kaya katamong PWDs, 4Ps, senior. At the same time, maragula baging sahop na ning city, sir, detang financial aid, lalong-lalo na retang pag-maintain tamo ka rin frontliners na, sir. So, hopefully, ining kaya katamong laban kontra COVID, sa lesena, banta maging normal na yung sitwasyon tamo. Sana pin po. Kap, kaburi ko nga ages da kata ng kanyaman ng kaya katang pipagkwentuhan o ng payari na po, yung kaya katamong programa. Pero bayo tamo po mag-close, manyad ko pong
closing message or mensahe iba't king kaya katamong guest kang Kapitan Tem Samya ning Barangay de la Paz Norte. Kap naning mensahe tamo karing kaya katamong kabarangay. Siyempre sir, bayo kay bitang message ko, bisa akong magpasalamat kay katamong provincial governor na kay nga lang sawang suporta karing barangay. Makanyan mo namin kay katamong city mayor na kang Mayor Edwin Santiago. At karin po nga ganang frontliners sectors, business sectors na may mamiyaking barangay tamo para misadsad tamo kay laban tamo kontra COVID. Karin kaya katamong kabaryong may isan metong para in kaya katang barangay maging safe and protect kay laban kay COVID. At especially karening kaya katamong manungkulan na timong kagawad na laging atsu para karing kabaryo tamo deng frontliners. So siguro this time maragul lang kapag subukan keng bawat metong kaya katamon siguro pwede ko mong share message karing kanakong sasakupan makanyan mo naman keng syudad na sana po magdoble ingat tamo nganing panahon na ini. Since po MGCQ tamo, alos po deng tao, pakalwal na la. Ne? So, mas dakal po yung risk yung bawat metong. So, sana po, karing kabaryo ko, sana nung alam mo rin importanteng lakad, panatilyan tamo itang atsuta kayong pamibale-bale. At sana, deng kalupa kong Fernandino para mas alampasan tamo ini siguro para kanako anyamelwat tamong pilan aldo uling magkulang tamo po disiplina. Maragul pong baging disiplina keng bawat metong para po kumalatin COVID. At sana po lagi tang isipan ng kaya katamong laban na ini, taya mo po laban ng kaya katang pamilya, ng kaya katang komunidad, barangay, syudad, probinsya, at national na po. Kailangan po misaup-saup tamo. Uling ini pong COVID ini, alaya pa po talagang panulo. Anya dapat po lagi tala pong tukyan ng kaya katang gobyerno tungkol keng karetang health and safety protocols, kalupa na po itang distansya, na po, kareng tao, pamanyulod face mask, pamag-alcohol, at pamag-stay kayong pamibale-bale. Ito Sir Paulo. At syempre, pasalamat ko naman kayong istasyon, GNN, first time kong may interview, ngayon time na ng COVID. Maragul bagi ini, kareng kaya katang sasakupan, asishare tamo itang informations karing tao para mas maging safe ya po in kaya katamong balen at syudad. Okay, dakal mo rin po salamat king kaya kayong pamagserbisyo, Captain Jimenez Samya ning Barangay de la Paz Norte. Salamat din po karing Memalen Manalbe at panayo pong tandanan, ing pamisasan metong emo karing balen at syudad, nune mas maulaga karing mismong barangay. Iti sana panitamong tandanan ampong sikapan. Pasibayo po, ako po'y Paulo Marcelo at iti ing One Barangay.